A press conference was convened to outline preparations for the upcoming International Day of the World's Indigenous Peoples, set to be observed on August 9. The August 9 event in Agartala will showcase the traditions of 19 indigenous tribes through solemn music, folk dances, traditional attire, and songs. MDC Ravindra Debarma, social activist Manihar Debarma, and MDC Rajeshwar Debarma addressed the press briefing to detail the event. Sub-tribe বা tribes tongo 19 in addition 20 fanong mano oborok jotono participate khainai boni traditional attires tai cultural ni joto form borok phai participate khainai tai ar jagao sing tableau rok bo display khlaijanai ba march tongnai sini mo program circuit house ni simi Robindra শতবার্ষিকী বর্ণি যেটা রুম বা হল নাম্বার 1 जों आरो एसेम्बल लोंनाय क प्रोग्राम सिनी हिज रॉयल हाइनेस महाराजा प्रदीप विक्रम किशोर मानिक द बर्मा बनिजबो इन पर्सन और पार्टिसिपेट खाइनाय ताइ जत कम्युनिटी नि हेड्स रक विथ देयर तामनाय कल्चरल ट्रुप्स और बनिज कम्युनिटी नि जे बररकनो ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म तिनो एटियार्स तिनो बरकबो ओ दिनो पार्टिसिपेट खाइनाय अबरो जों যতন যাই যাকে প্রোগ্রামটা সাকসেসফুল খানান বাগিনাই তিনি মেইন বিল্ডিং কনফারেন্স হলনো মোর ডিসিশন না লেখা গাবনি বাগৈ যত সিনি হাস্তিনি যত লুকুরকন ইরেসপেক্টিভ অফ কাস্ট এন্ড ক্রিড যতন আর जों অপেনলি ন পার্টিসিপেট খানান বাগৈ जों কবগ তাই প্রোগ্রাম जों ग्रान्ड साक्सेसफुल खाइनाय जेहेतु आम हिस्ट्री कैसा प्रोग्राम ऑन बिहाफ ऑफ टीटीआरडीसी बा सिनी सिरिलनि जे दा प्रेजेंट जों जेटा एडमिनिस्ट्रेशन दङ जों थाङै दं आगरतलानि कैपिटल सिटी वो म प्रथम न फर्स्ट टाइम म जे स्टेटनि कैपिटल सिनी टीटीआरडीसी अब ऑब्जर्वेंस खानन बगैनाय प्रोग्राम खानन बगैनाय डिसीजन नाजाक और डिसीजन नामनि न जों जतन इन कोलैबोरेशन विथ ऑल स्टेट होल्डर टाइप माने कम्युनिटी हेड्स रकबाय जों कगलाम सालाय जार जार जेटा বিভিন্ন কমিটিনি যে এন্ট্রাস খাইজাকা বরক আবন্ন সাকসেসফুল খাইনা বাগै ইনিশিয়েট নানে তে বরক কোঅপারেশন খাইনা তে অর্গানাইজ খাইনাय হামবাই থ্যাংক ইউ Reporter Boyer from Komolung, Chini Khora.